Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulidi Tato Yasri, eh, NRP 0321040037, kelas D4 ME2B. Saya akan menjelaskan EAS mesin fluida. Langkah pembongkaran A. Pompa sentrifugal. Peralatan yang digunakan pada saat satu tingkat dan sentrifugal bertingkat. Pembongkaran pompa sentrifugal satu bertingkat, yaitu ada 12. 1. Kunci pas 1 set. 2. Kunci ring 1 set. 3. Kunci shock 1 set. 4. Tracker. 5. Gunting. 6. Cutter. 7. Kunci L. 8. Palu baja dan palu karet. 9. Jaga sorong. 10. Penggaris. 11. Obeng, plus dan min. 12. Kayu balok. Prosedur pembongkaran. Langkah pembongkaran pompa sentrifugal satu tingkat. 1. Melepaskan belt dan puli. 2. Melepas casing. 3. Membuka head bolt. 4. Membuka back cover dengan membuka 2 fastening nut. 5. Membuka impeller. 6. Membuka shaft. 7. Memeriksa kondisi single dan double row ball bearing. Pompa sentrifugal bertingkat. 1. Melepaskan casing pump dengan membuka mur dan baut yang mengikatnya. 2. Melepas impeller pada pompa. 3. Melepas shaft. 4. Melepas stuffing box gland. 5. Melepas stack casing. 6. Melepas final stack diffuser. Langkah pembongkaran roda gigi. Roda gigi helical bengkok. 1. Melepaskan front plate pada poros driving gear dengan menggunakan palu lunak. 2. Melepaskan front end plate pada rumah gear dengan menggunakan kunci 14. 3. Melepaskan driven dan driving pada rumah gear. 4. Melepaskan chamber pada rumah pompa. Roda gigi lurus. 1. Melepaskan puli pada poros driving gear dengan menggunakan palu lunak. 2. Melepaskan front end plate pada rumah gear dengan menggunakan kunci 14. 3. Melepaskan seal pada rumah gear. 4. Melepaskan gland packing pada rear end plate dengan menggunakan kunci 12. 5. Melepaskan driven dan driving pada rumah gear. Kompresor torak. Kompresor tegak. 1. Membuka katup section dan katup discharge menggunakan kunci pas 12. 2. Membuka silinder head menggunakan kunci pas 12. 3. Membuka alas kompresor dengan menggunakan kunci pas 12. 4. Melepaskan pengit yang terhubung pada connecting rod dengan crankshaft menggunakan kunci L5. 5. Melepas piston satu persatu dari crankshaft menggunakan kunci L. 6. Melepaskan crankshaft dari casing menggunakan palu karet. Kompresor datar. 1. Membuka silinder head menggunakan kunci pas 13. Melepaskan puli penggerakan dari shaft menggunakan tracker dengan kunci pas 17. Melepaskan dinamo stator dengan cara melepas ring penahan magnet dengan tang cucut dan palu karet. 4. Melepas casing belakang kompresor menggunakan kunci pas 10. 5. Melepaskan shaft dan wobble dari kompresor. 6. Melepas piston dari kompresor. Pompa piston. Pompa piston single acting. 1. Melepas baut pengencang pada casing atas pompa. 2. Melepas casing samping kanan dan kiri pompa. 3. Melepas casing bawah pompa. 4. Melepas baut penghubung connecting rod dengan crankshaft. 5. Melepas crankshaft pada pompa. 6. Melepas connecting rod dan piston pada pompa. 7. Melepas casing inlet pompa. Pompa piston double acting. 1. Melepas bolt dan nuts pada back bearing. 2. Melepas bearing pada sisi pompa. 3. Membuka casing atas. 4. Melepas quid valve. 5. Mengendurkan nuts yang terpasang pada cup atau sel. 6. Melepas cup. 7. Setelah terlepas casing bawah
dapat terlepas dengan membuka notch. 8. Melepas plug root. 9. Keluarkan connecting root. Identifikasi komponen. Pompa sentrifugal 1 tingkat seperti di gambar. Pompa sentrifugal bertingkat. Impeller, shaft, stack casing, final stack, diffuser, stuffing box, gland. Seperti gambar samping. Pompa roda gigi helikal atau bengkok. 1. Katup section dan discharge. 2. Gear atas dan bawah. 3. Front end plate. 4. Rear end plate. 5. Chamber. 6. Flank sisi kiri. Pompa roda gigi lurus. 1. Drive and driving gear. 2. Front end plate. 3. Cam. 4. Flank section. 5. Bodi pompa. Kompresor torak. Kompresor tegak. 1. Bodi casing piston. 2. Kepala silinder. 3. Casing bawah. 4. valve plate. 5. piston. Kompresor datar. Front casing, gasket, piston, pulley, bearing, wobble. Gambar di bawah. Pompa piston. Pompa piston deflecting. Bearing, cap, quick valve, plug root, shaft. Gambar di PPT. Langkah pemasangan komponen. Pompa sentrifugal 1 tingkat. 1. Memasang shaft. 2. Memasang impeller menggunakan tracker. 3. Memasang back bearing cover. 4. Memasang head bolt menggunakan kunci pas 10. 5. Memasang casing pompa. 6. Memasang bed and pulley menggunakan kunci pas 12. Pompa sentrifugal bertingkat. 1. Memasang shaft. 2. Memasang stack casing menggunakan kunci 14. 3. Memasang impeller menggunakan kunci pas 12. 4. Memasang final stack diffuser dengan menggunakan kunci pas 10. 5. Memasang casing pompa menggunakan kunci pas 10. Pompa roda gigi. Pompa roda gigi helikal atau bengkok. 1. Memasang seal yang terdapat pada permukaan flek. 2. Memasang flek dari pompa menggunakan kunci pas 19. 3. Memasang chamber dari bagian atas pompa menggunakan kunci pas 15. 4. Memasang driven dan driving gear yang ada di rumah gear. 5. Memasang gland packing dari rear dan plate menggunakan kunci pas 12. 6. Memasang pulley dari poros driving gear menggunakan kunci pas 12. 7. Memasang seal yang ada pada rumah gear. 8. Memasang front end plate dari rumah gear menggunakan kunci pas 14. Pompa roda gigi lurus. 1. Memasang driven dan driving pada rumah gear. 2. Memasang gland packing pada rear end plate dengan menggunakan kunci pas 12. 3. Memasang seal pada rumah gear. 4. Memang front end plate pada rumah gear dengan menggunakan kunci pas 14. 5. Memasang pulley pada poros driving gear menggunakan palu lunak. Kompresor torak. Kompresor tegak. 1. Memasang crankshaft pada casing menggunakan palu karet. 2. Memasang piston dan mengaitkan kembali piston pada crankshaft menggunakan kunci L5. 3. Memasang alas kompresor menggunakan kunci pas 12. 4. Memasang silinder head pada casing menggunakan kunci pas 12. 5. Memasang katup section dan katup discharge pada silinder head. Kompresor datar. 1. Memasang piston-piston ke dalam kompresor. 2. Memasang shaft dan wobble. 3. Memasang casing belakang kompresor menggunakan kunci 10.
4. Memasang dinamo starter menggunakan tang cucut. 5. Memasang pulley menggunakan 4 palu karet. 6. Memasang membran. 7. Memasang tutup silinder head menggunakan kunci pas 13. Pompa piston. Pompa piston single acting. 1. Mencocokkan antara kedua lubang piston, kemudian dipasang ke dalam pompa. 2. Memasang cak shaft pada pompa, menghubungkan cak shaft ke connecting rod. 4. Memasang casing bagian atas pompa. 5. Memasang casing bagian samping. 6. Memasang casing dalam atai casing inlet. 7. Memasang casing bagian bawah pompa. Pompa piston double acting. 1. Memasukkan connecting rod. 2. Memasang plugger rod. 3. Setelah memasang plugger rod, barulah casing bagian bawah dipasang dengan menutup nuts. 4. Memasang cup. 5. Merapatkan nuts yang telah terpasang pada cup atau sel. 6. Memasang quit valve. 7. Menutup casing bagian atas. 8. Memasang bearing pada sisa pompa. 9. Memasang bolt dan nuts pada back bearing. 9. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Maulidi Teto Yasri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.